me from within and make me holy. Purify my heart, bless me from my sin. Deep within, refine us by our hearts, one desire, holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you. I choose to be God, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. So ready to do your way, ready to do your way. Thank you, Lord, for your wonderful promise. Through the blood of Jesus, the moment we accept Him as the Lord and Savior of our lives, for in your sight we are righteous. That's why, Lord, sa imo ang grasya, Lord. Pinaagi sa imong gusto, Lord, we want us to be ready to do your will, to obey you in our lives. As we continue worship the Lord, I pray that you will use the word this morning to minister to our hearts. Lord, wala may kabalo. Individually, kuwasa mi sa relationship na sa inyo kung sa among mga ginagalan. But what we know is we have a God who is all-knowing and knows our hearts, who knows our thoughts, who knows our desires, who knows even our fears. And thank you that we have your word that comfort us, encourage us, and give us hope because we have Jesus. Lord, we praise you and we thank you for being the Lord. In Jesus' name. Amen and amen. So let's continue. Salamat ta sa privilege and the liberty that we can read His word this morning in Haggai 2, 1 to 9. Okay, let's read all together. On the 21st day of the 7th month, the word of the Lord came to the prophet Haggai. Speak to the Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, who shall pass the temple. I praise the Lord of the people that ask them. Who of you is left to soul the house? It is perfect glory. How does it look to you now? Does it not seem to you like nothing? But now be strong, Zerubbabel, declares the Lord. Be strong, Joshua, son of Jehozadak, the high priest. Be strong, all the people of the land, declares the Lord. I work for I with you, declares the Lord Almighty. This is what I honor that you came out of Egypt, and my spirit remains among you. Do not fear. This is what the Lord Almighty says. In a little while I will once more shake the heavens, and the earth, the sea, and the dry land. I will shake all nations, and what is desired by all nations will come, and I will fill this house with glory, says the Lord Almighty. The silver is mine, and the gold is mine, declares the Lord Almighty. Verse 9, the glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. And in this place I will grant peace, declares the Lord Almighty. Praise the Lord for His word this morning. Let's continue worship Jesus. Let's ask that Kanyang Kakatan to lead us in worship this morning. Amen.
ibang sinating ang mga kalisod, kalistanan, pero nagmalipayon ta kay nata karon nagdayo sa tumuhi nga Dios. Di ba? Karon mga igsoon, grabe ang pagpamukat sa Ginoo mga igsoon. So pwede ba nato na kaning 30 minutes mga igsoon sa atong pagdayo diyan sa tumuhi nga Dios? Pwede ba nato ihatag tanan? Pwede ba nato ipataas sa mga kamon? O tignan nato ang buhay nga Dios na Lord, salamat sa tanan gihatag Lord kinakaabot ko karon. Lord, hallelujah. Ang verse mga igsoon, Philippians 2:9 and 11, God said, "Therefore God, I exalt him to the highest place and give him the name that is above every name, that at the name of Jesus everything should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." Hallelujah. Hallelujah mga igsoon, ako siyang kantahan, ako siya ibayaw karon. Oh Jesus, hallelujah Lord. Now is the time to worship.
sa Lord mga igsoon sa Lamentation chapter 3 verse 22 to 23 mga igsoon. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Dagagit ang mga butang na pwede pa pasalamatan sa Ginoo mga igsoon. Karang ako mag-upmagin sa Ginoo. May rason yung pabilin ta karon. May rason yung nag-continue ta. Can we just focus and lift our hands diya sa tungkol na Diyos? Lord, hindi worthy, pero Ikaw, umugugma o Diyos, ang nalingon. Hallelujah. Your steadfast love, O Lord. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, yes, Lord. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness.
sa mga kinabuhi ng Diyos. Gamitin mo ang putang. Kaya dapat salamat sa Panginoon ng Diyos ng Igsoon. Pwede pa karoon ng moment mo ng Igsoon na ato siyang pasalamatan. Pwede ba natin magkahon natin ng mga baka ng Igsoon? Praise God. Pagpakan ang tutro, ang tubuhin ng Diyos, mga igsoon, declaring that this church acknowledge that God is great, God is faithful, and God is good all the time. Amen. God's presence is very strong, mga igsoon. Bakit yun na? Salamat sa atong praise team. I heard first time ko ni Boy. Thank you so much sa inyong pag-servisyo sa Ginoo. Those songs, mga igsoon, are a great reminder for all of us na no matter what the season you are going through, karong kabuntagon, mga igsoon, God remains faithful. His mercies are new every morning, and His promise never fails. Kayo ba amen, mga igsoon? Amen! Amen! Padayon ta sa ato ang panimbahon. Manamatang pag-ampo this morning, manapot ta og pagdahin karon maminaw ta sa pulong sa Ginoo. But before that, on behalf of Pastor Manny, our head pastor here sa Hillside Assembly of God Church, we are so grateful to the Lord bringing men into the house of the Lord. Amen? Una, ipadala niya ang mga batanon, si Brother Jeff o si Brother RJ. Karon nagdala na sa iyong pamilya. To God be the glory. Ako yung knowledge, wala nang dumanon sa pagpapa. So ako silang gila-ila, mga igsoon, gikan sa papa, sa mama, sa upat kay igsoon ni Jeff o sa iyahan, brother-in-law, all the way from Ihoog, eh? Sir? Okay, so ako yung acknowledge si Sir Johnny Kabigin, sorry. Okay. Indok pa yun, sir. Okay na. Si Ma'am Jingjing Kabigin. Okay, si Sir Kenneth Mendoza. Mr. J, asawa Anton, ni Brother Kenneth. Usap si Ma'am Gracel Joy. Okay, welcome. And also kay Gwyneth Hannah Kabigin. Okay, praise the Lord. Pagpakan nato sila mga igsoon as our warm welcome joining us. Okay. Anyway, mga igsoon, I thank the Lord for the privilege this morning. Third Sunday, it's Youth Sunday. So for our new visitors, I am Sherry Martin. I am one of the church leaders here, youth pastor, and of course we're celebrating Youth Sunday today, every third Sunday sa Hillside. And salamat kayo sa inyong pagkaon kay dumigan sa mga pagsulay mga igsoon. Hagay chapter 2 atong gibasa, verses 1 to 9. Di na lang nato
ask the Lord for His blessing this morning to receive His word. Let's pray, bow down our heads, and give reverence to our Almighty God. Lord God in heaven, salamat tayo, Ginoo, for giving me the chance to speak your word, using me, Lord, as your servant. I humble myself before you, Lord. Wala ko'y mahimo apart from you. Lord, abrihi ang mga kasing-kasing na una o dulungog sa imong mga katawhan na madasig, Ginoo, sa imong pulong. Tabangin mi nga makasabot sa journey sa Old Testament hangtod karon nga applied gyapon sa amuang pagdakaw kanimo as our Father in heaven. We thank you so much for the love, the hope, and even the transformation that we will do to each of our lives. In the mighty name of Jesus. And everybody said, Amen. Amen. So are you all ready? Your e-Bibles, ang inyong mga Bible, pa rin ang mga igsoon. Karon, okay na ba? Going on, amen? Okay, magsamot na ulit ito lugay, ha? Kay Father's Day karon. Happy Father's Day! Hey, pakpak ang mga mama! Ang mga lulo, ang mga tatay, uguban po ang mga nangandoy, na mahimong papa. Anyway, today special kayo mga igsoon. Because niya ko din given the opportunity nga mabarog kay ninyo not only nga modala sa mensahe sa pulong sa Ginoo, but I speak to you as a daughter. I had the privilege watching my father atong head pastor day serving the Lord. So sa iyong pagkapastor, na yung mga pag-ampo nga di ninyo makita. Na ako'y mga butang nga di ninyo makita sa iyong mga prayers behind the sermons. Ug na po'y mga hibong-aton sa ato ang pastor. Na behind the smiles, no? Balo naman yun si Pastor Manny, ay, grabe gigay na sa mga tawa. Pero behind na ng mga ison ay mga hibong-aton. Nakita na nako, and I have seen the sacrifices nga iyahang yadian. Dili man tanan, pero naako'y mga nakita sa iya because to God be the glory, 80 years old na bebo na tong pastor. No one was watching, but I have observed a few ng mga burdens na ipasan, sacrifices, o mga pag-ampo niya mga iso. Many times, dagang mga papadinig karon, nagkarga mo o mga responsibilities nga hilo. Kaya as you know, mga lalaki, dili kayo, marites, ilahan lang ng iloko, di ba? Ilahan lang ng ihilog. Nagkamot na sila everyday, they work hard, they provide for their families, even they protect their children, and carry concerns they never speak about. The same is true for many men in this church. Karelate ba tayo, mga isuon? Now, some fathers, maybe mga lulo, mga tatay, mga amahan, no? Karon. Some are spiritual fathers, mentors, mga leaders. You may not always receive mga recognition, no? But God sees every sacrifice. Amen? Wala na nalabyan sa Ginoo. Kaya namin sa langit, kita limited na kaya pumapananaw mga isuon. The book of Haggai speaks to people nga nagtukod sa temple sa Ginoo. Kanto nga panahon na. Grabe, kung magtukod lang galing ng balay, lalo pala kung maglisod na ka. Diba? The work was so difficult mga isuon. Then when the work was difficult, libati sila itong panahon na nag-diskurahi. Kung among you hear na kapatid na na-discourage ka, okay? Na-discourage, no? Normal kayo na feeling. They were discouraged because nakita nila na ilang gitukod, murag wala ka klaro, uy, gamay pagig kaayo kumpara sa ilang nakita na sa kuwan kaning temple ni Solomon, no majestic, grabe grandeur. Kaya karon matukod sila karon sa balay sa Ginoo. Ang kakapoy magiging ngani kung sa literal lang nila. Now, many fathers believe today kung makarelate mo. Perhaps, nag-ampo mo mga isol sa inyong family, di ba? Sa mga pamilya, mga relatives, but you can still see struggles. Pinagay po yung mga pagsulay, mga isuon. Perhaps, you have worked hard, pero wala magiging ka na notice sa imong amo. Grabe nagiging yung overtime. Sobra nagiging tayo yung overtime. Wag man na recognition, wag man na award. Diba?
giswanan ka. Perhaps you tried mga igsoon nga motugod, maningkamot nga pakamaayon niya at ubangan sa Ginoo. Patani mo nga bitaw, nahunaw sa nga, Lord, kani akong effort, gamatay pa rin sa imo akong pagka-Diyos no? Diba? Usay mga pangutanan ta ng mga igsoon. That the good news karong buntaga mga igsoon, Father's Day, God's message to the discouraged na mga magtutukod, mga builders pa sila, no? Is also God's message to fathers, and not only fathers, but mga magtotoo, address ni siya kanato nga naa karon. Walay exempted, even ako nga gidihugan sa Ginoo ani nga message. So I was asking Lord, nowadays, what would be the message for Father's Day and to your people? Ang iyang ideklara mga igsoon as what we have read earlier in the scripture reading. Be strong, work, for I am with you. Amen? So alang sa itong introduction mga igsoon, let's read. You can follow it with your eyes. When the Israelites, just to give you a little background mga igsoon, itong mga Israelites, libalik na silang exile, nagsugod na sila og tungkol sa temple, katong temple of God. No? There was a problem na ilang nakita. Ang uban, nakadungdong nga, masyada pa man tong temple ni Solomon, uy. Kaya nga no, pag makita kinangin mo nga, wow, plastar na kaayo, kaya dilak-dilak na mga gold dito, kunya pagkauman, pagtanaw nila nga gasugod pa lang sila sa ilang foundation na nadiskurahin na. Ngano ka to? Because it seemed insignificant compared to the former glory. Imagine ako karon mga igsoon, kamo mga papa nagtukod para sa inyong pamilya, nag-build o balay para sa inyong pamilya. Wala, hindi man kayo kinanglan o mga expensive materials, sabi na ang inyong budget, ang inyong kwarta, or gamay ra, di ba? You may not be able also to give everything. So, unsa yung i-desire sa inyong mga anak. But katong pagtukod ninyo sa balay, sa inyong pamilya, mga igsoon, kada dugdog adto sa inyong mga lansa, that was an act of love. So the value of the house, dili siya ma-measure sa appearance, but the heart sa maong nagtukod, mga igsoon. Likewise, karon, God was teaching His people that His presence mattered more than the size of the building. So, the same po na siguro, nabilang sa mga papa karon na naninaw, ang value ninyo mga igsoon is not measured by your salary. Wala sa inyong package of salary, gamay man, madako man, wala na. Sa inyong success, it's not even measured mga igsoon. Sa mga kaptangan, wala na siya na measure. And even the worth that is measured, any forms of comparison that makes you discouraged mga igsoon, we experience that as believers. We compare our families na dato na ito sila, na ito sila sa sakyanan, wapo na nilang balay. We compare our ministries with others. Nagkalagi ko sila dito mga kapit na kami lagi dili wala. Sometimes, kining pagbati nga sige compare mga igsoon, muna yung kawat sa ato ang pagbati o kanang bitaw imbis na magpasalamat ka sa Ginoo, dinakwaon at akihon sa kaaway. Going back to the builders, mga igsoon, sa ilahang pagkadiskurahe, they lost sight of what God was doing in their present. And that's what the enemy is doing to our fathers sa ilang mga kulamo. Amen? God wants fathers to focus on what He is doing. So karon mga igsoon, I'm speaking as a daughter, a pastor's daughter. I can say that remember that we have a faithful father. Not a father who fails siya, mga bata, because this is addressed to the youth, but a father na nagsalig sa Ginoo. To the Lord, mo niyang ako mga areas kung asa ko na-discourage. But I know that you will speak to me and recognize it, and I praise God for that.
Can we do that? He knew that they were comparing the present. Ato na lang wala on mga igsoon ang kinaiya nga mag-compare. Tsada lagi mo buhok. Tulin lagi ka ang buhok. Ako kulot lagi. Imo walay color. Ako may color. Dili ka naman yung mga igsoon. Because God knew that they were comparing the present temple to Solomon's glorious temple. God still speaks to fathers, my soul, and believers when they feel adequate. So in times, nagkikapoy na mo mga papa, tatay, daddy, or makaunaw na mo kayo sa i-inject na ni Satanas nga, o magka na successful na. So maniskurahin na din ka. But remember, what God did to the builders in times of their discouragement, God spoke to them. And that's really a powerful truth. Amen? That's what God honors. Praise God. Number 2 truth, ingon ang Ginoo, He even declared in verse 5, be strong. Dati sa kuman. Wala man siya nag-suggest na, oy, ako ni-suggest ka ron nga magbalikon mo, kay namoy itungkod. Wala nag-suggest ang ginawa na. Haggai 2:4. In fact, ikatulong pa na niya nga, giripit, ngadto kang Zerubbabel, ngadto kang Joshua, and ngadto sa mga people of the land. Ano ka ang ikatulong? Have you ever wondered? Nga nung ikatulong ang ginagilipid na pwede naman ka isa. Wala pa din kayo nag-ingon ang Bible explicitly mga isuon. Why God repeat 3 times sa iyahang pagdasid to strong. But there were several observations as I've been going through the message of God. And it just actually flipped on me. Katulitang 3-fold highlights sa mga community leaders, people, and most likely, kato circumstance na si Peter ni denied 3 times. Ginoo nga malikon. Do you think you're strong this morning? Are we? Praise God. Napita yung kanta ganina, the joy of the Lord is my strength. Kailangan ka na ni Mami. And I praise God for you din me. Na ang imuha yung kusog na adyo ng kagigan sa Ginoo. You may not be smiling na nalipay ka, but deep in your heart, na adyo ang kusog sa Ginoo. And that would manifest. Amen? Just to give you a bit of idea, si Zerubbabel may iso, usa siya ka community leader. Okay? O governor siya at tumatay. Si Joshua, muli iyahang spiritual leader. So, ikuman siya sa Ginoo kaning duha na magbalikon. Kaya mura grabe kayo ang trabaho sa kuan, mga tao ni mo nga diskurahi sa pagtungkol sa ako. Ano sa ba to? I think, ano sa ba to? Friday. Because I think you're aware, I'm open book, my exams ako, loan and all. So, di ba, na pay your loan. So, nakulbaan yung all. But you know what I did? As a child of God, I remained calm on my red flags. Soksak ka, dokumento, kamurag tinuod. Di karon, nagsisturahin ako, wala akong kaprograma, daga na kayong plano, mga igsuon. Paano yun? Murag, saan ba akong buhaton, ani? Nag-prepare na ko nga, mato na kong court. Aray! Magkuha na yun gani, maghiring-hiring na yun gani. This is it! Di na pag ibang kabalo. But you know what, mga igsuon? I always pray to the Lord every day wisdom. Mauna na ako mga pagkampo. Kabalo ka? Wisdom is given immediately. Ano man? Wisdom, nagipaluod, dagang mga statements, dagang mga analysis, dagang mga sitaw gani, gibuhan naman ito ng mga pananalyze kung tinuod na ito ulit. Ito, pag naanan ni blacklist na sa bureau, credit bureau. Pag-search, pag inamos credit bureau, may son,
scammer. Whatever forms of discouragement that you will have, mga igsoon, maybe sa imong family, financial problem na gigukod na ka og utang. Sa ngaran sa ito din, ipagukod og utang. Pero ako nang i-declare sa Ginoo, Lord, ang utang Heavenly Father na nakadisturahin kanina. He speaks to every heart who are discouraged. And He even declares, whoever is discouraged, be strong because that is my command. If you're tired emotionally, if you're tired financially, if you're tired spiritually, be strong. That is the command of the Lord. It's not easy. Even life is not easy. Ako manager sa Dubai, ngayon European siya, life is not easy, cherry. Nga nung ng Pilipino, sige o binesi. Bisan na ay problema. Because tignan ako siya, we have the joy of the Lord. Di siya nasabot. Kaya Ukrainian man sila, wala sila Ginoo. It's the joy of the Lord and that makes us separate ng mga magtotoo. Busa kong karon, atakihon mo discouragement any forms. Maybe sickness, maybe love life, maybe home, may plans ninyo mga igsoon. Be strong. For that is the command of the Lord. Amen? Not because the burden is light, mga igsoon. Because pag ma-discourage mo good ka, nagkana din kayo ng quit, nasulong, nasakit, wala lang ganin hatagan sa iyahang gusto, murag bata, nagalulipak, ihilak, discourage na namin. So can we do that? Let us declare what the Lord says, be strong, especially nowadays. We gotta be strong, the government is shaking. Leaders are changing. Asa na ang taani ng mga Kristohanon? Our nation, mura na gagka-drown. Sa lagi nila pananaw sa mga Pilipino. Kung ano sila katawa ko sa isunod, kaminusan na din kayo tayo dali. Mupay pobre kayo nga nasod. Let's give God a clap of praise He deserves because He's rich. Grabe no? Hindi po sige. Walang peace ang dagan karon sa atong gobyerno mga igsoon. But we just don't want to be careless about this issue. We are aware. We're standing for the truth because God declares already. Just be strong. Lahutay. Ani mo din Sunday sa morning. Mag-amputa kay ato ng itugyan sa Ginoo. Rain or shine mga igsoon. Come to Wednesday prayer meeting. Friday evangelism, nawala na for pila ka Fridays. Nagakaluya. Ipangkapoy, nagakatapol. In the name of Jesus, God is declaring us today, be strong. Walay pang pliti. Tuhuyang ginong pag-abot piling pag-aarong Pastor Manny, naamoy pliti. Amen? Support the ministry of God, mga isuon. Muna ang akong mga pagdasig. Because God is worthy of our trust. Amen? He is worthy of our trust. The biblical strength na libot pa sa botili, hindi ingon na mag-pretend that we are okay. But the biblical strength is continuing to obey God even when we are not okay. Obey lang. Mga igsoon, obey. That's the real strength. That God declares to the people in Haggai and the people in Hillside. HH, di ba? Haggai, Hillside, be strong kamo. Kita. This is not my word, mga igsoon. This is the perfect message. As I have been really burdened, every time I'm given the opportunity, manamhin ko sa Ginoo, Lord, sa ang imong message, di ko mabutuot, kasayon pa kayo chat GPT, ha? Kasayon pa kayo i-Google, ano na, Gulo-gulo. Ba't dili mga igsuon, dili mo na magulo-gulo. Kung maugid na ang mensahe sa Ginoo. In fact, I even asked Pastor Manny for advice.
Pastor, mo ang walihon message. Then they added some 8 points, insights, na mo relate sa iyahang mga katawan karon. Kay murag kung maghisgot ang Old Testament, murag kung placenta ka, sa ila naman to. But then now, it is still connected because the same God that they worshiped before is never changed. He is the same yesterday, today, and forever. Wala'y nausap. Itarang nausap. Muna na. Magmalig-on. Can you tell yourself, be strong? Be strong! Amen! Hallelujah! Kailangan dito mag-strong karong mga isuon. Kay weak na kayo atong mga palibot. Weak na kayo. So, sa man yung mga tinag-anay nga kusog isuon, kung ato ni siyang i-refer sa biblical strength. Una, kanang na umabot ang panahon nga kapoy na kay ka, na magapuyon sa ka. But the real strength, more than on the joy of the Lord is my strength, because when the time you're tired, that's the moment that you will pray. When the time that you don't have money, that's the time that you have to come to church. Daghan na kayo mga oppose kayo sa ato ang mga doktrina, mga igsoon o gituhuan sa atong culture, maybe sa nation, sa iyong gituhuan. But we need to stand the truth, mga igsoon. And that's the real strength. Tingnan nila, mga papa, kay strong ko nung malimuhilang. Dinagay sa paghilang ninyo. Mga mo, mga macho. Mga nai muscles. The strongest man, matod pa, are not those who never cry. The strongest man are those who keep following God despite their struggles. Diba? Nakay tendency na kung napit ako sa mga pagsulay, ay, nagtipaspot ka. Nalagitay ka na po usahay. Ayaw na lagi nila. Kapitang dala na yanan. Lagi ko na message Jesus, I am the way, the truth, and the life. Grabe, yan nag-i-offer yung kinabuhi mga isuon. Nangita pa kita ang laing nga yanan. Laing nga kamatuuran. Laing nga kinabuhi. Ganaan naman, ipakamatya naman taniya mga isuon. Be strong. Amen? I know you will be, and I know you are in the coming days. It's the glory of God, amen. Now, are we ready for truth number 3? Powerful ngayon, no? Naku lang kung tingong mga ison, pero muna siyang mensahe sa Ginoo nga tagaan o emphasis. Tagaan na itong emphasis, meron na ang kaaway, di maka sunod. While the builders were discouraged, God spoke to them. God declares that you gotta be strong builders. Karon, you gotta be strong believers. Number 3, my presence is with you. Are you encouraged? Or does someone not discouraged? You are encouraged. Amen. That's the greatest encouragement that we will receive today, mga igsoon, is God's presence. Ingon siya sa Haggai 2:4-5, for I am with you. Muna siya ang atuang pinakakasing-kasing karon sentro sa atuang mensahe. Kaya hindi ko managing be strong, daw be, mag-strong-strong na lugar na. Kinsa kayo kung paano na ito mag-strong ta? Ato mga gituuan, ato ang mga gisaligan, ang possession, dili, di ba? Ang lingon sa Ginoo, for I am with you. Pero wala na pasabot na, sige, kaya naman mo sa ako, dami na kay life. God did not promise an easier task. All the more, it's gotta be tough. But remember, we have a tough God. Amen. God did not promise immediate result. Naman. Because God is patient. We will learn from Him.
God promised Himself, mga igsoon, His life for us to be on the cross to save us. Luwas na ta. Nag-ingon nga luwas na ta sa tanan ng mga struggles. Padayon yapon. Muna iyang i-encourage ka nato, gidasig ka nato. He speaks to all our discouragements. He's even commanding us to be strong. And now, iya tang i-encourage na naa akong presensya, anak. Ayaw pagpalayo. Kay buktot tarong ihapon ka. Bisag nagkalayo na ka. In the Old Testament, God really demonstrated His presence with a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. Amen? Exodus 13:21, lakrahin na. Kung nawala na mo sa presensya sa Ginoo, mga igsoon, Exodus 13:21, Lord, salamat kayo. Ngayon mo nga silang ipandungan. Tsaka, pillar of cloud by day. Kaya rin sila mainitan, kaya wala ba ito sila yung mga sunscreen na itong panahon na ang presensya sa Ginoo nagadupa sa mga Israelites while they were in the wilderness. And in your life, when we are in the wilderness, God still has the same promise. His presence. While I was narrating them, this one kagabi kay Pastor, he added this point. Powerful tayo. He added this para madasig kita, mga igsoon. Ang mga saad sa Ginoo, pinato, Sister Jo, 8,000? Kape? 8,810. Jesus, salamat sa kadaghan promise. Pila lang atong isingil, anak, o gideclare, o giclaim. Sa doon, tas Ginoo, He is still a faithful God, a loving God, compassionate God. Because His presence is with us. Exodus records that God guides the Israel through the wilderness. Karon sa Haggai, the book of Haggai, the prophet na siya, ang iyang presensya, he declares that my spirit remains. So, please, dali na. My spirit remains in you, so do not fear. Nasa sa verse 5. In Romans 8:39 declares, neither height nor depth nor anything else from all creation will be able to separate you. Okay na yung stress ni Pastor. Wala'y mga separate sa gugma sa Ginoo. Mahalag, bubuk out na sa Ginoo, kaya nagmahay ta, na diskurahin ta, gikapoy na ta sa itong pagkakristuhanon. Kaya hantod karon walang yapon na dato. Ano ito po ka ha? Kaya mga kristuhanon, kaya mura ko makita ay. Can I say that? Swertis porta. Ay naamang butay Ginoo. Nga gamhanan o tagdiyan sa kwarta. Nothing else in all creation. Sa tanan ng mga binuhat sa Ginoo diri will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Romans 8:39. So para na sa mga magtotoo karon, kay katong mga nasa Old Testament na Israelites, isaara naman po sila itong pillar of cloud by day and fire by night. Kita po karon, walay makabungkag, walay maka-separate, layo sa gugma sa Ginoo, and that is the presence of God. So as a daughter, mga igsoon, while bata pa ko, there were moments na hadlo ko. But what gave me confidence with mga igsoon was not the situation na nausap immediately. It was knowing that my Father was there.
In the same way, na napasalamat ko kang pastor, na napastor ni siya. Salamat ko sa kong papa. Thanks you, wala ni pastor, naapi kayo kasi ito. Naapi kayo. Salamat ko na nitudlo niya si Jesus Christ sa ako personally o sa among family. In the same way, our Heavenly Father says, I am with you, na ako kaninyo, Hillside Assembly of God Church, declares the Lord. Sa tanan ng mga papa, magipangkapoy, na ako kaninyo, declares the Lord. To every struggling husband, declares the Lord, I am with you. To every single parent, I am with you, declares the Lord. To every believer facing uncertainty, walang direction, declares the Lord, I am with you. So overall, mga igsoon, God's presence is greater than any obstacle. Can we say amen? Nagli, inyong mga obstacle. Ilista o niya. Sulay ang Ginoo. Oh, taste and see that the Lord is good. Indeed, He is good all the time. A father's greatest source of strength is not his ability, dili sa iyang kakayahan, dili sa iyang pagkamacho, dili sa iyang skills, dili sa iyang pagkakwartahan, kung dili na ang presensya sa Ginoo sa atong mga papa. Amen? God's presence is greater than failures, greater than our limitation. That's why do na tayo rason mga igsuon, ng mga padayon sa pagtukod sa templo sa Ginoo. Because God continues walking with us. Wala man yung ang Ginoo sa paglakaw uban ka nato, adlaw-adlaw, day and night. For richer or for poorer, sa itong kinabuhi, for better or for worse, God continues walking with us and beside us. Because He said and He promised, for I am with you. Number 4, God reveals what looks small. Isn't that powerful discovery? Kamatuoran? Even sa mga gagmay butang, magpakialam ang Ginoong anak. Haggai 2:6-9. The people that time, the mga builders, they thought the new temple was, wow, majestic, wow, insignificant, kayo na. But naging plano ang Ginoo sa ilaha. Sakto nila na yung giingon. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Ang yan yung have plans to prosper, not to harm you, but plans to give you hope and a better future. That is one of my personal verse when I was in Dubai, and even now, naging plano ang Ginoo. Always to prosper. Di ka na ako ipalaog, mga isuon ang kaaway. Bisag na isabi na, daog yung hapon ta. Di, yun may tabo ang hiring, kay makiglaban din ko, kamahalin ang kondo. Aron makamove on na tantanan diri. Mag-upgrade na ta diri sa ato ang, sinabi eh, drum set kaya ang request sa praise team, head drum. Nagstorya ni pastor, kung mag-ilis pa lang tao spare part din dapita, ilis na ang tanan. Total na pa mas pastor ni Lubuin pa man. Hallelujah! At dapat hindi hitapon ka ron. Di ba? Magusa mo na ang inyong kayamanan nila. Ipagawas. Isalin sa Ginoo na Lord, naabyan ka na ako ha? Lord, bisag week na ako ang currency na ron. O mga kwarta, usgani kay magamit na sa ministry. Di na ito ikapong mga isuon. Wata ka malugan sa takwaas, Ginoo. Pag humang sa service, mas maayo, mga rapture ta. God reveals what looks small. Di ba, Pastor Nino? Small naman, 30,000 na ganito akong gigot. Kaya yan ako pila, dahil na ang head-drum. Pag-research na ako kagabi eh. Correct me if I'm wrong, kaya mga kapatid, ka-online na kaya mga scam po niya. Kaya wag po tayo kabalong sa mga brand. Basta ako na ba lang Yamaha lang. Pero nga to,
was 4-5. Or, I don't know, tama ba, Brother JR? 10,000, whatever, no? Ano ko, naku yung mga drug karoon ng Talpuan Pastor, 2030, it's about time to change. Sige na taghagiton, dinis pulong sa Ginoo, yawa ka ng lihok. Kung luya na ang mga pitaka niya, isip, be strong. I am with you. Patambuko na niya yung mga pitaka niya. Ayaw, kani pa mga igsoon, dagan kayo kung na-receive karoon ng mga incentive, salary o yan na. Nabigyan mga igsoon, nagpita-kwinta na dito. Ako na din i-testify. Hindi po yung mga igsoon, mag-times pa ko, hindi kaya dagan kayo magbalay ron. Pero ako may hatag ka sa inyo. Ang tanan. Kaya nagsakag siya sa tulong. Ang anak mga isuon, buhi ayaw kumti. Kaya kita gikumtan, tas Ginoo. Tuwi, naway pa na inunon, naghatag mo karoon, niya mo challenge si Sister Karen, atong youth president, si lawyer, attorney Karen Tubali. Tuwi. Initial pa rin ang challenge, Mike Son. Tinod, nagsunod-sunod na ako ang mga nadawatan, Mike Son. Ilo-ilo pa naman ko ani. Okay, walang kung ibulgar. Okay, naghapon, pero ipangala naman ako mga panayro na dito. Pero anak ko, naglipog dito, Mike Son. Ihatag rin ako kay, kaya ang sweldo, marag karong pang pizza 5, napay a week after next. Pero yabihan pa kami ni Casey ba? Kano sa sweldo, be? Okay, karon mo na niya itong mga pagkaon, Casey. And then next week, mo na niya, nana. Okay lang, kaya na-shorten, kaya natulong ang pizza 5 o kurang Saturday, so basta sa'yo. Okay kayo, hatag na mo ka na nun. Basta ikaw na bahala. Sabi ko sa Pastor Mario Mami. May ko naman sa kaon, lipay! O na, ang blessing. Di na ka mag-gugman, di ba, may? Ano ang panalangin mga igsoon? So, nagsabot naman nato, Pastor Nino. Be strong. May tamid karon, ato lang i-declare sa Ginoo. Ay naman kayo kamudayin sa Ginoo. No? Ay na kayo kamudayin. Ay na pagpang-mission. Hindi na ako sa Brother JR. Ay, hindi naman mga mission na itong mga tag 50,000. That's beyond already. God will sustain. God is already providing. But with our means and budget in this church, unsay na kaya na ito, ipanahutay. Nahutay already 27 years. Tingog na yapon sa tiyaman na mga simbas. Muna ipagamit sa mga mag-practice. Isa ko sa mag-practice natin. Diba nagusgan ta mga igsoon sa mensahe sa Ginoo? Buhi ang inyong mga tithes and offerings unya. Once and for all mga igsoon. Daghan kay pag tignan ikaw ang inyong sa financial karon. But forget about that. Nagsaad ng Ginoo karon. Hillside, be strong, for I am with you. In your pockets, in your wallets, in your finances, in your family, name it. Jesus have it all. Amazing. What? Woo! Hallelujah. Salamat kayo, Lord. Salamat kayo. Kaya hindi ka pulong. God sees something greater in this church. Wala na sa nagmaanan ni Pastor na gigamit siya din. Mabitan ako mga pictures o na nakauli mo din. Nakaino ko mga Pastor nga. Pastor, ba yan? Ikaw kayo makadiscovery ka mo ginakas na binugan sa Ginoo ba? Ha? Kung basa na pinapayas ka sa Ginoo. Anak ang tatamay son, kumuntan din na to. Kung sa'y vision ni hatag sa Ginoo, catch it. And then share it. When you are given the chance to testify, testify it. Because that's what God wants us to do. Dagan kayo mga saan, kayo minobroneta. It's the same in the builders in the book of Haggai. Discouraged, tired, emotionally weak. But grabe yung Ginoo ba?
manager, kaayo. God even declared, something is greater coming up. Kaya akuha ng temple. Akuha ng balay. Ako'y na nag-iyaana, trabaho lang mo. Ay, mapatapon-tapon niya. Kailangan na lang ang istorya. In Jesus' name, hindi ako magtapon-tapon. The latter glory of this house shall be greater than the former, says the Lord. What looks small to people, significant na sa Ginoo. Muna Ginoo to'y atimanon sa Ginoo. Kung sa'y gagmay, iyang ipadako. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Tan-tan. Muna ituon sa among mga igsoon while I was there at the church, sa among tining Sunday school. Buhit pa ako mga ate, nasa age na sa rin. Pero ako gigiyapon siya, nabibit karon. Mga papa, naamoy mga small efforts sa inyong family. God is talking to you this morning. Even in a small prayer sa di pa mangaon, God is seeing that effort. Inyong mga hilom-hilom na sakripisyo, na walay nakabalo, bisan yung mga asawa, mga anak, God is seeing that small thing in you. God uses small acts of faithfulness to create eternal impact. Dili na naman diri, tapaw kay na. Dito na walang tao sa eternity kay one's life after here on earth. Also man ba? Kung sa may sunod ani, kung ikaw Kristohanon ka, it is a life eternity with Jesus. And are you deciding for that? Kung ang kalibutan nag-celebrate o greatness, kadakon sa iyang wonderful structure, sa iyang pagkadako, but God celebrates faithfulness. Saan kaya pagkamakilig-aman? Wala din siya ng pakis. Huwag itong kanta, tanang itong God's faithfulness ka na, nabisaya. Hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog. Kaya ang kamaayo sa Ginoo, kanayang pagka-faithful, kanunay mga isun. So, tinawag na nadasig taana, ng mga pulong niya karon. Never underestimate what God can do to a faithful father. Ayaw yun. Ayaw basta-bastahan ang mga ginagmay ng mga effort diri sa pagsilig, sa paglimpyo, nga bisan di na kasubuon, di na magsilig-limay ni pastor o sa iyong leader, buhatan lang. Buhatan lang mga igsoon. Kung ibati ni mo, wala na ito na off ng electric fan, wala na ito na siradaan ang gilid sa likod, buhatan lang. Kaya nakita nas Ginoo, basic record ito mga angels niya. Nga, in a day of judgment, i-enumerate pa ginas angel, o nagsirado ka sa simbahan, o nagsirado ka sa kuano, simbahan sa anak sa pastor. Diba? Never underestimate what God can do for a praying mother as well. Never underestimate what God can do to a believer. Nakana bitaw makakadamo na sa imong gamay nga pagdasig, sa imong gamay nga tawag, sa imong gamay nga mensahe sa chat. Sister, apil na sister. Bible study na karon. Sa man, nakaw na. Kaya nga ako'y friend ito, at itong ministeryuhan. God reveals what looks small and so on. So, the seed that you plant today, mauna siya nahimo ang testimony sa next generation. So, atong conclusion mga igsoon, hindi na ba na na-spread shock din na? Upat ka kamatuguran ang power ni kayo. God speaks through people who are discouraged. Pataas ang mga discouraged! Wala, ako rin eh. Na-discourage, uy. Kaya mga istorya ang Ginoo kaninyo karon.
Ha? Ma-encounter ang Ginoo kaninyo karon. Number 2 is, God sees discouragement. So, sa iyang ingon, He declares, basahan na mga isuan. Be strong. What good? Ready? I see your discouragement, says the Lord. Be strong. Keep serving. Says the Lord, be strong. Keep serving. Says the Lord, I am with you. Glory is coming for a lamb. Let's give God a mighty clap of praise. That is His promise. The builders in Haggai, nanga-discourage sila. Nay panahon, diri sa hillside, nanga-discourage ta, ng mga magtotoo. Yaang ko na nato karon sa Ginoo. The task may be impossible. Nay mga butanga, imposible na tumuhaton igsuon. Imposible makapalit ng 30, but today, di na imposible. O mga uban pang upgrade, no? Dugay na kayo ni nga mixer diri. Murang kurente na ni. Murang delikado ko makurente kay mga hospital na mo. Mama, manglagong na nga tayo in the name of Jesus. I-upgrade na mo. Nga kay si Jeff, among itistingan, antong Sunday sa mga palagtigong sa iyo. Uy, maayo man mo tukar. Alam, magdunga na sa tabi keyboard. Di ba, Jeff? Thank you for your service in the Lord. O, nabati ko na mo si Brother RJ. Aha, may dali siya mo gitara o drums. Okay, kayo. Huh? Because you know what, mga igsoon? We started prayer in the morning long time. God sees the small prayer. Balag tulo, upat, rami diri nga makauna. God sees that. And He is drawing men to His church right now. To God be the glory. Dili sa lang mga natay mga bisita una sa duha karon pila na sila. Grabe mo, Ginoo mo ha. Gamay nga mga pag-ampo, dako nga mga resulta. Kay dako siya nga Ginoo mga igsoon. Your future look uncertain, but God gave us a message that speaks to everyone, young, boys and girls, even seniors and adults. Muna to mga igsoon, just be strong, saith the Lord. Just keep building, saith the Lord. Just keep serving, saith the Lord. Keep believing, saith the Lord. Because I am with you. So sa tanan nga mga papa, tanan nga mga magtotoo, tanan nga mga pastor, your labor is not in vain. Tanan nga mga lulo, your labor is not in vain. To every believer, your labor is not in vain. Nakita na tanan sa Ginoo mga igsoon, and God's reward is His faithfulness. Karon ang inuklog ta, let's reflect. Challenge na to ang kaugalingon sa pagdawat sa mensahe sa Ginoo. I want to challenge every man in this church, every believer as well. Will you continue building? Naalaman mo to build. But will you continue building? Building your family, building your marriage, building future generations, and above all, building God's kingdom. You may not feel strong today. Yes, God sees that. God will speak to you. But strength does not begin with you. Ang kusog di ay pagsugod sa presensya sa Ginoo. Amen? Amen? When God says, I am with you, that is enough. Ang presensya sa Ginoo ang ating. Let's close our eyes, my soul, while the instruments will play. Great is thy faithfulness. Let's sing that song. Just sit and reflect there for a couple of minutes na, my soul. Nadugyan pa sa Ginoo atong gisigop ang iyang mensahe karon no. Wa man gyud kay nato natiman-an ang tanan. That's okay. That's fine. But let it be that the message of the Lord, kung usa siya ka-powerful na kamatuoran nga abot sa inyong kinabuhi today, receive it with the power of the Holy Spirit.
those fathers, believers who are carrying burdens silently. Discouraged magkakaroon. Maybe ikaw kung isa sa mga builders ni Hagay na nagsilip tanaw sa mga wala pa na human na trabaho. Maybe you can, come in front, pag-istorya sa Ginoo, and say, Lord, if you have called me to transform my life, not because you're perfect, but because you have all the answers, but because you want to strengthen me. So kung ikaw, usa ka papa, usa ka lulu, spiritual father, baka or church leader, or anyone, no, dili, na nakadungog karon, and dili lang mo ito ipalabay, no, sa iyong pikas galungan. Usa ka magtotoo, adunay tinguha, to stand strong for God. God is inviting you to call to His presence and His name right now. We will pray for you and believe God will strengthen you. Come and receive fresh strength from the Lord. Kailangan siguro nimo na, dumagan pa ang imong puso aron na makatukod ka pa sa unsay kapubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ayaw pala ang humong sa imong Ginoo karon ng igsoon. Just simply respond to His message. Lord, ako today with humble heart. And we will pray over you as we sing that song, Great is your faithfulness. Great is your faithfulness. Hallelujah. Just come forward. If you want to be refreshed, mamama ka man, maate, makuya, no, sa imong school po. You seem like you need God's strength kay isod kaayo ang imong kurso. Isod kaayo ang imong dilikanan to supply you with, mga paninahanglan sa school. Or ikaw ba graduate, manita o work, come and be refreshed. The Lord says, be strong. Just continue your work for I am with you. Let's sing that song. Welcome on and reflect in the presence of God. Just come. Great is thy faithfulness, O God, my Father. Come to a faithful Father, because we have been faithless many times in our Christian life.
Salamat Ginoo. Amo kanibalik ang dugo mong himaya. Ug ang tanan ng mga katawhan sa Dios nga panalaginan karon ug naayo sa ilang mga balatian o ingon. Amen. 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 Papakan ato pa og kadako ato puy nga Dios. Mga igsoon. Sige, alang sa ato ang next part sa atong programa. Tuwagan ako si Attorney Karen Bobby para to challenge us with tithes and offering. So, ang hapon may ganito mga igsoon, no? So, dahil na ta sa atong part sa giving, no? So, before I start with the verse, share lang akong testimony when I was away sa ulit ko sa among province, no? Na mga 2 Sundays ko dito, and nag-share tong pastor na mo dito na about sa testimony giving. So, businessman siya, no? And kauban na sila sa umama, and ang yung testimony is sa iyong pagka-negosyante, nawalan siya 3 million. So, pagkabalo niya sa unsaon paghatag diha sa Ginoo, katong 3 million na nawala sa iyang negosyo, nabalik sa iya more than the 3 million. So, it is a encouragement to us no nga dili ta magdepende kung magsinaha sa ato ano, because God will always provide and idubli pa niya ang tanan. So it's not about the money that make us rich, no, because Christ is already in us, and in Christ naatay wealth, and we are prosperous not by our money or our riches, but we are prosperous because God is in us and Christ is in us. So in Luke 6:38 says that, "Give and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you." So that sing a song, no? Ito lang sa ating mga maison. opportunity, and we have thanks so much, Lord, for this part of the service, giving, Lord. Thank you for all the hands that came into this front, nga naghatag, nag-surrender, sa ilahang, sa may nga sa ilang, Lord. Bless them, sa ilang pamilya, sa ilang work of school, I declare, Lord, that you will give them abundance, Lord. Always surrender, and be generous, Lord. Thank you, Lord, for everything, Lord. Thank you for your goodness in us, Lord. I bring back all the glory and praises to you. In Jesus' name I pray, amen. Okay, maayong buntag mga kaigsunan. Are we continue to build? Mga kaigsunan, mga papa, mga mama, let's continue to build for the glory of God. Karon din nato Dili nato langanan mga kaigsunan, atong i-acknowledge ang effort sa ato ang mga papa karon na kabuntagon, ato silang gihamyo nga moani sa atubangan
honor our Father. Happy Father's Day once again. Tanan nga mga papagihang nyo na mga muani diri sa atubangan because we are going to declare blessings upon you. Because ang inyong karong ahas, you will continue to build up God's kingdom, not just God's kingdom, but also your family for God's greater glory. And we will ask Mami Tina to declare blessing upon our Father today. Okay, mga lolo, mga grandfather, papa, we are going to honor you today. Ato palakpakan, mga igsuon, ang ato mga papa, karoon ng atong kagon. And tungod, ana, ha? Okay, tungod, ana, ato ang tagaan sila sa ato ang mga kinasingkasing nga mga pagpasalamat. We will give you a token sponsored by Women's Ministry, Youth Alive Ministry, and also our worship team. May I request Ivy and Karen to give our kanang token of appreciation to our Father. Palakpakan na po! Hallelujah! All from generation and time, from generation to generation, we worship. Papa, basahan ninyo din ang message. Manaasa ko mga you are special to us. Who you are. Why na apay kahabang di ka sa children ministry? We appreciate you mga daddy kung nakita ninyo karon. Tanawa sa ninyo mga tasa na message dita nga amo ang different. Tanawa ninyo ang sami naka-appreciate ang inyong mga wife, mga anak, mga apo. Sana mo ka-appreciate ang mga papa. You are the best dad. And for that, may I request Mami Tina. Ay, ang ako mga kaisunan manindong ta kay atong pandungan ang atong mga amahan. Atong i-declare ang mga panalangin kanila. Let's for our hands. The fathers na ang hinitawag sa pagbahin nato. Wala na mga Diyos na nga kabuntagon. Nagpasalamat kami kanimo for raising up these fathers here. Father, thank you so much, O God. For the fatherhood itself is a great privilege that comes from the Lord. That has also a huge task. As the prophet for their family, the seer and the visionary for their family, as a king for protecting their families and for providing their families, and priests as intercessors of their families. Father, I pray that in all these three rooms of the fathers of God, endowed with the Holy Spirit, that they will be able to carry on these huge responsibilities as fathers to their children, to the people, even to the community of God. Thank you so much sa ilang ginabuhi, Ginoo, that they need to be strong, not because they are strong by themselves, but they are strong because you are with them always and you will never forsake them. Salamat, Ama, that they will remember today that your promise is at stake, that you will never leave them, you will never forsake them. Lord, indulge them, O God, with wisdom that comes from above, the godly counsel and the godly life for their children, their children's children, to see and imitate. Father, help them to continue to build their dynasty, O God, of God.
us, Lord, that even if they are no longer be around us, they will leave that legacy behind us, that they are faithful fathers because they are serving faithful God. Thank you so much, Lord. Thank you, Holy Spirit, that you will enable them, Lord, through and through until they will go home. And this is our prayer. In Jesus' name we pray, and everybody says, Amen. Happy Father's Day to all the fathers there and to the fathers today. Okay, mag-picture sa mga papa, and also we prepared some PowerPoint presentation, okay? Okay, let's give a big hand and let's congratulate our father. Samtang mamalit mo sa inyong lingkuranan, for a quick lang kaayo nga kung ano ang video prepare para sa inyo. Okay? Tapos sa nagtagdawa ng video presentation. Ha? Okay. Sige. So, is there any announcement, mga kaigsuunan? Na may announcement din sa youth? Sa youth department, Youth Alive. So, sa youth department no, na aming target o niya mag-start 5 p.m. to 7 p.m. Dili sa church. Okay? Sa mga MM na may announcement, okay, sa WM, right after sa atong panibahon, we will have our lunch together, kaya we will have a meeting for our coming activities. Okay, so kung wala na gilain mga kaigsuunan na announcement, may I request everyone to please stand up for our closing song, mga kaigsuunan. Yes, may I request Pastor Jake to close us sa atong panibahon karon. Itong tatanan ng soon. At ito ang awin ng kaluhan hatod ng kinabuhi. At alagad ka sa Ginoo, itas ng kinabuhi, kung na may mga palatigan, wala nagpasabot na wala yung kinabuhi. Na ating kinabuhi, na imong itiwas yun yung pangalagad niya sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Praise your name, Lord. Yes, Jesus. Nag-imusa ko di kalibutan uban sa dakuman katuyuan inisunod ko sa kalangitan mga bulan ko kapiunan imong gipahimutan mga pagkakusin yes oh we need you Lord give us strength when you come hallelujah
bahin na mo nadulog karon. Empowerment, Lord, we need it always sa ato kinabuhi. Salamat sa tanang mga amahan na nakakabot diri Ginoo bisan kung wala nang nagkauban na sa lahat sa taksan ng panimalay. Lord, ako sila limayaw niya kanimo, iyahi o bangin sila kung sa may mga struggles o ilang atubang sa ilang pagkakalagad kanimo. Lord, ito ni lumalapay ang kinintanan Ginoo kung ikaw ang Diyos na muhatag Ginoo kalipay, kalinaw Ginoo sa among mga kasing-kasing ginoo. Salamat kamahan sa iyong matapusan ka namo karon na puno sa iyong pagdasig Ginoo. Muli kami na puno Ginoo Dios sa iyong palang Espiritu Santo ug among ipadan-ag ang kahayag ngadto sa uban labi na atong mga nawat-an o paglaom sa iyong kinabuhi Ginoo. Salamat Lord for using us for your kingdom and for your glory. Kung kanimo amahan nga langit nun, magpubuhat sa langit nun sa yuta, salamat sa imong takong-takong kanunay na manipulate sa among mga kinabuhi. Salamat sa imong bugtong anak, Ginoong Kristo, halad sa iyong kinabuhi, tungod kung alang sa among kaluwasan. O salamat pang Espiritu Santo, sa kanunay ng pagpanghikap, bisan pa sa panahon na kami maluya, imo kami bangon dasigon ang tunong Diyos sa imong pagbalik, makauban kami sa walay katapusan ng kinabuhi. Kini tanan mong ihalad kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Maayong